An tile Nema info layɛbagaw ani Nema FM lamɛnbagaw ni y'aw balimakɛ y'aw bolokɔrɔ tuguni Amadu Ben Mayiga n'u ko a ma ko Ben bi an wulila ka se cɛ dɔ ma cɛ min a taamara ka tagama a sen na ka bɔ Afiriki jamana 8 san 2000 a y'o tagamaw kɛ san 2012 ani san 2012 2012 a taamara a sen na Mali kɔnɔ bi Nema info an wulila ka se a ma o tagama in kɔnɔna la a ye degun minnu sɔrɔ a ye nafa minnu sɔrɔ a ye hɛrɛ minnu sɔrɔ ale yɛrɛ bolo a n'a ka famille bolo an wulila ka se a ma a ka so filɛ an kɔrɔ yan an bɛna wuli sɔɔni sisan an bɛna taa ɲininkaliw tɛngun a la a ka hakilina la a ka faamuyali la a ka jaabi sanumanw d'an ma o ko la. An bɛ segin ka foli kɛ Nema info layɛbagaw ani Nema FM lamɛnbagaw ye ka taa Bamako Kayi Kasɔrɔ Filadugu an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen bi an wulila ka se cɛ ma cɛ mun ye dugu caman Afiriki dugu 8 taama a sen na nɛgɛso tɛ avion tɛ a y'a kɛ a sen de la an bɛna ɲininkaliw tɛngun a la yan'o cɛ n balimakɛ i ni tile. Ani tile. I bɛ se ka i tɔgɔ ni i jamu fɔ Nema info layɛbagaw ani Nema FM lamɛnbagaw ye wa? Yani ka a fɛn o fɛn n bɛ foli lase a lamɛnbagaw n'a yebagaw ma. Ne tɔgɔ Sori Ibrahima Jalo, marcheur international. Donc a nana ne bara bi ka na ne ɲininka n ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ ani jamana kɔfɛ a b'a fɛ diɲɛmɔgɔ kɛ bɔ a kalama maliyɛnw kɛ bɔ a kalama a diyara n ye a bɛnna ma a nana wale ɲuman dɔn de donc n b'o barika da a ye ala ka i sara ala ka i bolo mɛn a la a bɛ service min na nin ala ka i lakana i ni ce ni baraji ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Sori Ibrahima Jalo n'i y'a ta k'a lajɛ san 2002 i ye taama boloda Afiriki jamana 8 kɔnɔ 2002 le 15 novembre 2001 Afiriki jamana 8 kɔnɔ ka taa Mali ka bonyamasegin k'u ye i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o wulikajɔ in o n'o taama in kan wa? Donc i ye ɲininka min na sisan n'o ye n ka tɔgɔma fɔlɔ international ye o kɛra o départ kɛra Kuluba o donni kama Yari tun ye conseiller à la présidence olu yɛrɛ de ye n bilasira Kuluba n taara n bɔra yan o kɛra le 15 novembre 2001 o tɔgɔma tun labila mun kama ka taa jamana 8 yaala maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ komi kani tun kan ka k'an fɛ yan ka taa u sensibiliser u kɛra an ka balontannaw supporter parce que fasoko de don n bɔra yan n ye n kun da Burukina kan n bɔra Burukina n ye n kun da Niger kan n bɔra Niger n ye n kun da Nigéria kan n bɔra Nigéria n jiginna Benin fɛ n bɔra Benin n nana Togo n bɔra Togo ka na Ghana ka Ghana traverser le 17 janvier 2002 n donna Abidjan u nana n kunbɛn Bassam n donna Noé fɛ ka na Abasso ka na Bassam donc o y'a sɔrɔ ala ma hinɛna Sara Samakɛ la ale tun ye Mali ka ambassadeur ye Abidjan donc n ye
o la ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn faamuya o senfɛ n bɛna don min na ala ma hinɛ Lamini do la ale tun bɛ Buwake constitutionnel adjoint donc o ye n kunbɛn carré ne ni carré min bɔra Abidjan ka na ani jamana tɔw na a bɛnna carré 12 ma ni maliyɛnw nana n nana ka na u loger gouvernement y'u loger mais ne yɛrɛ tora taa ni ka segin na u n'u cɛ o kɛra n ka marche fɔlɔ ye n nan'o na kan banni Alpha y'a ko flamme de la paix kan ka kɛ Tombouctou k'u b'a fɛ n ka taa ni flamme de la paix drapeau ye Tombouctou o senfɛ n ye na bɛn n ye n kunda Tombouctou kan o départ kɛra administration territoriale la ala ma hinɛ Kafuna y'a sɔrɔ Kafuna bɛ balo la o don le conseiller militaire général Salif Traoré ale yɛrɛ n'a ka jama ye n bilasira n bɔra cour da fɛ a don mɔgɔ min y'a reportage kɛ radio Mali tɔgɔ la o kɛra ala ma hinɛ Cheikh Amadou Bari ale de y'a reportage kɛ dans l'enceinte de l'administration territoriale n ye n kunda Segu kan ka bɔ Segu ka taa Marakala ka bɔ Marakala ka taa Jabali n bɔra Jabali ɲɔnɔ ka taa Jabali n selen Jabali n bɔra ka n kunda Lere kan n bɔra Lere ka taa Atara ka bɔ Atara ka n kunda Sumpi kan n bɔra Sumpi ka taa don Ɲafunge sous 2 heures du matin bon n bɔlen yen n ye su kelen si yen su fana n bɔra ka n kunda Tɔga kan ka bɔ Tɔga ka taa Jucire n bɔra Jucire ka n kunda Tombouctou kan ne bɛ se don min vers 10h40 o y'a sɔrɔ Alpha ka avion bɛ sanfɛ a bɛ jiginna donc n ye mɔgɔ min yɛrɛ sɔrɔ Jucire n'o tun ye sous-préfet ye o tun ye agent Mariko ye Mariko y'a ka moto ta k'an bilasira donc n sera yen n nana se aéroport da la poste de police min bɛ yen u ko n ka n jɔ ko Alpha bɛ jiginna sa k'a bɛ ka discours kɛ n'a ye discours kɛ maintenant n bɛ n kunda Tombouctou dugukɔnɔna kan parce que ka bɔ fɛn na ka se Tombouctou la ça fait kilo 5 donc n sera yen fana u ye n kunbɛn donc an ye Alpha ye n kunbɛn ka cérémonie an ka cérémonie banni a ye n ɲininka ko n bɛ mun fɛ n ko faso ko don n tɛ wariko la mais i bɛ ka maison de solidarité min jɔ Situba n b'a fɛ n k'o kelen sɔrɔ a ko problème t'a la ko ni an sera Bamakɔ k'u bɛ n dɛmɛ n ka maison de solidarité in kelen sɔrɔ bon ala kɛ n nana Issoufou à l'époque Issoufou Maïga était ministre des Sports n nanen n ye taara Issoufou wari Issoufou ko n ka taa Alpha wari n taara Alpha wari n ye kalo 3 kɛ n bɛ taa ni ka segin na ministère des Sports ni Kuluba cɛ n y'a ye togo tɛ ka bɔ a la Issoufou ko ma ko n ka n yɛrɛ lafiya k'ale tɛ dugukolotigi ye so t'a bolo ka di yan mɔgɔ min bɛ se ka so di yan o ye Alpha ni Ismaël olu tun ye gouverneur du district colonel Ismaël à l'époque il était colonel maintenant il est général ko a bɛ ministre a k'a fɔ ministre ye ou bien a k'a fɔ gouverneur k'u ka so di yan bon n mɛnna o na an ye tiɲɛ damadɔ ko la n nana a ka chef d'état-major particulier Ibrahim Kulubali o ko Jalo ko i yɛrɛ lafiya administration ye continuité de ye ni Alpha ma i ka soko ɲɛnabɔ i yɛrɛ lafiya a don kɔnɔ bureau kɔnɔ a y'a ka tiroir dayɛlɛ a ye 20,000 ta ka di yan ko n ka taa so ni ala y'a kɛ ni n nana ni élection banna ni mɔgɔ min hakili tora n na o bɛ n dɛmɛ ala y'a kɛ an tor'o la décoration nana surunya a ka dernier décoration général Toumani ala ma hinɛ na ale tun ye Bubɛli ka chef de cabinet défense la komi n teri don ani Boubacar Segu gouverneur olu ko ma ko taa i labɛn i kɛ na lala ko tɛ tan an bɛ yɛlɛ Kuluba n'an yɛlɛnna Kuluba peut-être a bɛ se k'i dɛmɛ hali n'an bɛ fɛn kɛ a kɛ se k'i décorer au moins an b'a lajɛ o kɛ se k'i décorer ala ka n taara n'a bɛn n nana sɔrɔ défense la an yɛlɛnna ɲɔgɔn fɛ an mɔgɔ 3 don an donna mobili kɔnɔ kami garde corps ye ɲɛ dɔn u ye tɛgɛrɛ fɔ ko Jalo nana ne yɛrɛ yɛlɛ an donna salle kɔnɔ a don décoration kɛra mɔgɔ 70 ni kɔ hali muso min bɛ wusulan don palais kɔnɔ a décorer la mɔgɔ bɛ décorer la décoration banni k'an ka na photo de famille ne kɔni tɛ photo de famille ta ne mɔgɔ tɛ photo la ne mɔgɔ bɛ min na o ma kɛnɛ n ye sɛgɛn kɛ ni sɛgɛn a ma dɔn ye ko n bɛ photo ta photo bɛ mun ɲa ne ye
ne ma sɔn bon ne dusu nana n kaɲa n bɛ kuma na kɔn na Modibo Keita à l'époque ale tun y'a ka premier ministre ye Modibo y'a ka secrétaire général bila kan wele Touré a bɛ ambassade la sisan kɔfɛ Arabie Saoudite Touré ye ne wele ko premier ministre bɛ ne wele n nana a ko n ma ko Jalo i lafiya taa lundi Modibo a ko Touré ma ko lundi ni Jalo nana ala don n ka bureau kɔnɔ ala y'a kɛ lundi 10 heures ne nana Touré wulila yɔrɔ bɛɛ ka don ne premier ministre fɛ a ye n lajɛ ko Jalo k'i bɛ yafa n ma ko nin y'an bɛɛ de nɔ ye ko jamana ko de don i ye baara min kɛ i y'a kɛ jamana de ye diɲɛ bɛɛ tun bɛ yen donc ni a fɔra ko fɛn min bɛ k'i ye n'a ma k'i ye o tɛ mɔgɔ kelen ko ye an bɛɛ de nɔ don a y'a ka tiriwari sama a ye 40,000 bɔ ka di yan a ko n b'i deli ala kama kira kana kana fɛn fɔ mɔgɔ ye a to yen administration continuité ne ni ala kɛ ni nana n bɛ n se k'i ye ne bɔra kɛnɛma ne ma fɛn fɔ o kɛra 2002 oh maintenant 2003 o y'a sɔrɔ Agamani tun ye premier ministre ya la o organisera primature la Agamani ye n bilasira o la n ye jamana 5 kɛ n bɔra yan Kolonɛl Isa Jara min ye Gao ni Bamakɔ tɔgɔma en 82 a don ale yɛrɛ accompagné fo Kuremale ani Sanakɔrɔba denmisɛnnin denmarayɔrɔ denmisɛnninw n bɔra yan n ye n kun da Laginɛ sira kan an taara Kuremale o ye ne bila dugu jɛlen denmisɛnninw ye ne sɔrɔ yen an ye cérémonie kɛ yen ne continuera ka taa n ye Konakiri n ye Sigiri kɛ ka Nɔrɔ Soba kɛ ka Dabola kɛ ka Mamu kɛ ka Kindia kɛ ka taa Kɔya ka taa Konakiri n bɔlen Konakiri n ye n kɔn na Bofa kan ka bɔ Bofa ka taa Boke ka bɔ Boke ka taa Sansara o ye Guinée Bissau Laginɛ Konakiri ani Guinée Bissau dan ye n sɔrɔ n continue ka taa Guinée Bissau olu ye n reçoit n'o o mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye trophée minnu nana n bolo o trophée dɔw photo bɛ yan i bɛ se k'o dɔw yira an na i bɛ se k'i ka trophée dɔw ani i ye minnu sɔrɔ jamana tɔgɔ la i bɛ se k'o dɔw yira an na o trophée la n nanen n taalen primature la n taalen primature la o y'a sɔrɔ Agamani de Ɲangi de tun ye fɛn Ɲangi de tun ye ministre des Sports ye a ko ale tɛ mɛn ko Kindia n ye reçoit Kindia ye reçoit Kindia ye reçoit min kɛ nin n ye trophée di Kindia ma Kindia ye o trophée di bon trophée dɔ in nɔnɔ o bila kɔsa o dira kɔsa in na bon n bɛ tila ka trophée bɔ ka yira a la i y'a mɛn bon sisan voilà o trophée filɛ nin o trophée filɛ nin ye Guinée Bissau premier ministre ka trophée de bon trophée dɔ in a filɛ nin dira ma Guinée Bissau nin bɛ ministère des sports la bon trophée dɔ in o dira ma Sénégal Kolonɛl Isa Jara filɛ nin a bɛ k'an bilasira i m'a ye an tatɔ ye bon min kɛra 2001 o nin kɛra Kuluba de i ma officier ninnu ni fɔ ye nin kɛra Kuluba de a jɔ caméra Guinée Bissau u ye woronin de di yan ye denmarayɔrɔ nin don kama woronin mɔgɔ tɛ se ka don a kan u ye woronin bɔ ka u ye kile di yan ko n ka taa dayɛlɛ n y'a dayɛlɛ woronin tɔgɔmana k'i ɲɛsin ne ma ne y'a ta ka don kama kɔrɔ i m'a ye kama kɔrɔ a bolo filɛ n bolo nin an tun bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛna don min na o y'a di yan n nana n'a ye Sénégal Sénégalikaw y'i bala ma n y'a di Sénégal wolofɔw ma yen nɔ k'a sɔrɔ ka na o de woronin filɛ bon trophée dɔ in de bɛ yɔrɔ dɔ la yan o fɛn in
o trophée in bɛ a bɛ yɔrɔ bon de toute façon trophée o trophée kelen na tagalen ɲɛfɛ an b'o olu bon sisan ne o kɛra 2003 n taara n ye Guinée Conakry kɛ ka Guinée Bissau kɛ ka Cap Vert kɛ Cap Vert bɛ kɔgɔji cɛmancɛ la n ye bateau tan ko 5 de kan 7 a 6nan n donna Cap Vert n bɔra n seginna n tilala fana n ye message di n bɔra Cap Vert ka segin ka na ka na Guinée Bissau ka bɔ Guinée Bissau maintenant ka sɔrɔ ka na n ye Guinée n bɔra yen ka na Gambie i y'a jaabi n ye reçoit n ye tile dama n bɔra Gambie ka na Sénégal Sénégal premier ministre ye reçoit o ye reçoit min kɛ yen n ye tile damadɔ kɛ village d'enfants démarrant la yen maintenant n nana n ka séjour na fɛn min na n bɔra Sénégal de n sen na ka na Kayi ka bɔ Kayi Kayikaw ye n kunbɛn n bɔra Kayi n taara gouverneur la u ye n kunbɛn gouverneur la n bɔra Kayi ka n kun da Kita kan Kitakaw fana n kunbɛn commandant n'a ka mɔgɔw ye n kunbɛn Kita n bɔra Kita de sa ka n kun da Bamakɔ kan o la Kone Issa Jara ani motariste 2 u nana n kunbɛn fo Kati donda la u ye accompagné fo primature la Agamani a don a tun bɛ réunion na réunion banni u ye n'a don an ye entretien kɛ n ye compte rendu kɛ o kɛra 2003 bon n ka marché min kɛra kɔsa in na an bɛna se o ma sɔɔni 2002 ani 2003 i ye marché 2001 ka taa 2001 na ka na 2002 2003 i y'i da don o dɔw la k'olu walawala ye o kow kɔnɔna la e ye degun jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna la n ye degun min sɔrɔ n bɛ se ka na ni cliché ye n ka cliché bɛ n bolo n bɛ na n'a ye n sen bɔra ɲɔgɔn na o kɛra 2013 ta in na suruku de taara dingɛ sen kan bi a kɔnɔ o cliché bɛ n b'a bɔ ka na n'a ye k'a lajɛ n sen bɔra ɲɔgɔn na mais n yɛrɛ n sen don n bɛ se k'a bɔ ka na n bɛ se ka wuli sisan k'a cliché n b'i to caméra le hali ma ne lajɛ caméra e ma nin ye n tun n ye problème min sɔrɔ la n tun bɛ ji nɔgɔ minnu min e ma nin fasi ye i ma fasi fɛn halisa a bana bɛ na a bana ma kɛnɛya fɔlɔ n ka bassin a ye prostate de bila n na ji nɔgɔ n tun bɛ burujɛla ni ntɔnjɛla ni fɛn min ɲini a ye prostate bila n na o de filɛ nin ye n ma bolo ta ye ne bolo ta de n bolo nin yan nin tun déplace nin bolo nin kun fɛnna quoi o de fɛn filɛ dɛ a ye fɛn bila n bolo ninnu na quoi n bolo nin kun déplace la voilà sen ta ye comme a tɛ ye kosɛbɛ voilà sen ta filɛ i ma sen déplacer yɔrɔ ye nin i ma nin ye n tugu ɲɔgɔn na i ma nin yan a bɔra ɲɔgɔn na i ɲɛ t'a defa a la a ye kari a bɔra ɲɔgɔn na n yɛrɛ de nin don kungo kɔnɔ ka juru siri a la ka suruku k'a siri ka fura k'a la ka wuli n'i y'a faamuya kosɛbɛ sen bɔlen kungo kɔnɔ i yɛrɛ de ye juru kɛ k'a don k'a siri yiri la k'an sen sama ka sɔrɔ ka gɛrɛ k'a don n y'a don min kɛ yen fura min tun bɛ n kun n y'o k'a la k'a sɔrɔ ka banɛ sali kɛ k'a siri o siri i ma sen bɔlen ɲɔgɔn na i ma nin tɛ kelen ale bɔra ɲɔgɔn na nin kɛra kungo kɔnɔ samiya mana don ta a dimi bɛ wuli de fo n ka fura jɔnjɔn k'a la
hali a fɛn ɲɛta la y'a a lajɛ kosɛbɛ y'a ya i m'a ye bon sisan an bɛ 2001 2002 ani 2003 an b'o la san an ma se 2013 ta ma fɔlɔ n'o ye Tchad taga ye an ye n ka ɲininkali don an bolo an bɛna lase o ma nin ɲininkali bɔlen an bɛ fɛ k'a dɔn i kɛlen ka nin tagama in bɛɛ kɛ dakun tɛmɛna i ni o san jamana marabagaw cɛ yalima u ye dakun ninnu u y'a bɔ a sira fɛ wa Mali ta wa n bɔra jamana minnu na Mali ta Mali ta Mali ta kɔni hali n'i bɔra Agamani na n na min kɛra 2003 la Agamani en tant que premier ministre n'ale ye reçoit mɔgɔ si ma reçoit o kɔfɛ Agamani a ye n ka bonya segin ma a ma wari di yan a ma sanu di yan mais adamaden n'i ye baara kɛ faso ye i yɛrɛ de y'a kɛ ko faso ko don n'i nana i kan ka waliɲuman dɔn waliɲuman dɔn mun ye k'i bonya i bonya i ka baara kɔnɔ Agamani a ye n bonya parce que a ye reçoit après a ye dugawu don kɛ n ye a ma fɛn di yan mais a ye n bonya an b'a ɲini an lajɛbagaw ani an lamɛnbagaw fɛ u ka nin yɔrɔ in lamɛn kosɛbɛ Sori Ibrahim ko a ye nin tagama in bɛɛ kɛ jamana ye jamana ma foyi di a ye ma foyi di u ma waliɲuman dɔ foyi segin a ma o ye koba ye an ka jamana kɔnɔ an kɔni bɛ kunnafoni de la wa an b'a lase maliyɛnw k'a lamɛn maliyɛnw ka bɔ a kalama mais n tun b'a fɛ ka pan dɔ kunna n bɛ ATT ala k'a dayɔrɔ suma ala ka yafa k'a ye n b'a waliɲuman dɔn fo lahara n b'a témoin fo lahara Amadu Tumani ATT jɔn tɛ ko dɔn komi ala sinon Mali ye fɛnba de perdu nin socialement a ɲɔgɔn sɔrɔ man di masakɛ la hinɛ n'a ɲɔgɔn sɔrɔ man di ATT ye fɛn kɛ ne ye kami ka diɲɛ bɔ kɔnɔ n'a bɔra n fani b'a la mɔgɔ ma ɲɔgɔn kɛ i bɛ se k'i da don dɔw la k'olu ɲɛfɔ an ye 2007 n ye marche préparé yan o y'a sɔrɔ farafinna bɛɛ Gbagbo remercier Laurent Gbagbo kɔrɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ o kɔrɔ mun ye ɲalɔ a ye fanga ta min kɛ jamana bɛɛ y'a fɛ jamana bɛɛ Gbagbo fɛ a tɔ kun tora Mali dɔrɔn de mɔgɔ de sɔrɔ k'a fɔ ne ko Jalo taa Mali kunna wolo jamana bɛɛ taara Gbagbo fo fo n'a kɛra Mali ye an t'a dɔn fɛn min don n ko n'a dan'o ma ni jamana ko don ne bɛ taa n ye na bɛn yan ministère des sports la a don ministre kun tɛ yen mais ministre wɛrɛ de ye n bilasira n'o tun ye Tamasɛki Kaɲi ale de ye n bilasira n bɔra yan n ye n kun da Korowa kan kilo 1000 ani kilo 200 n nana se Buwake u ye consul général wele n'o ye Mamadu Jara ye ko Jara k'a fɔ n ye ko n ka n jɔ ko dɔ bɔra Moti ko Musa Samasegu k'a ko k'a ye n ka fɛn ye télé la k'a bɛ taa n bilasira ko problème foyi t'a la ko katakatani b'a bolo ala y'a kɛ n sera Buwake o nana n sɔrɔ yen tile 2 a sabanan nana a nanen n ko e bɛ an b'a kɛ cogo bɛɛ san an bɛ taa n sen na an taatɔ k'ale se ka taa sen na ko sen t'ale kɔrɔ ale ko ni kanu kama ani jamana ko kama ale nana de ka accompagner n ko problème t'a la n ka saki minɛ k'a bila wotoro kɔnɔ mais i bɛ si yan dugu mana jɛ i bɛ wuli ni ye sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ si yen ne bɛ continuer i bɛ kunna ala y'a kɛ a ye sɔrɔ an wulila o cogo la ten na an nana se Elibu à 85 km d'Abidjan ci nana an sɔrɔ ambassadeur ka ci nana sɔrɔ yen k'an ka fɛɛrɛ bɛ kɛ ko tout le monde a été mobilisé maliyɛn fɛn bɛ Abidjan ani Abidjan kɔfɛ ani Gbagbo ka gouvernement ko Gbagbo yɛrɛ bɛ k'an suit net kan n bɛ bɔ yɔrɔ a b'u wele k'a f'u ye
mana denba ta a b'a wele ka f'u ye k'a bɛ ka su n ko problème t'a la ala y'a kɛ an nana don Abidjan don min a kɛra kabako ye kabini n yɛrɛ tɔgɔma da n m'a ɲɔgɔn famana ka ɲɔgɔn jama ye fo n'a kɛra Gana ta ye i y'a mɛn u ye n kunbɛn Colidor la k'an sɛnsɛn ka taa ambassade la an taara diinɛ kɛ yen u taara loger ambassadeur yɛrɛ ka cour kɔnɔ o kɛlen an ye conférence a y'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔw wele an ye conférence kɛ n ye compte rendu k'o ye n remercier Babo ko k'a bɛna reçoit a y'a fɔ ambassadeur ko an ka taa palais la an taara palais la Babo ne reçoit ye o yɔrɔ filɛ nin a bɛ ka ci fɔ yɔrɔ min na a filɛ min ye n bilasira ko Samasegu ale filɛ a kuma fɔ tɔgɔ na Babo filɛ nin n'a bɛ kɔn na a ko monsieur Diallo je vais te offrir 10 millions n bɛ million 10 d'i ma Côte d'Ivoire a ko n b'a di ministre de la réconciliation ma a bɛ taa d'i ma ambassade la n gɛrɛ ambassadeur la n y'a f'a ye u taara wari ta u nana ni wari ye ambassade la n ye kamalen wele n ko bon a ye million 5 di nin ma a garisɛgɛ de don u ye million 5 bɔ ka d'a ma ne ka million 5 dira a ma o million 5 dira ma n ye 2 to ambassade la n nana ni min kan ka minnu sɔn n y'o sɔn parce que fɛn de don a kɛ bon mɔgɔ kelen ka dunni ma mɔgɔw de dara n na k'an dɛmɛ k'an bilasira wari dira cɛ ma cɛ bɔra ka bin ko kama ala ale da ma deli ka million 1 minɛ n ko nin tɛ foyi nin ye ala ka d'i ma de e tɛ ne tɛ a minɛ cɛ ye wari minɛ a nana o y'a sɔrɔ Babo ye ATT wele ko dɔgɔ ko le marché international a gouvernement de y'a bila ka na wa ou bien a bɛ cogo min a ko l'initiative est venue de Diallo mais l'État ne fait que l'appuyer n'i bɛ se ka min kɛ a ka ye avant la réception donc n bɛ ATT n b'a fɔ ne ye fɛn sɔrɔ mais a sababu bɔra ATT de la n bɛ se ka fɔ k'a t'a kalama a bɛ se ka fɔ k'a t'a kalama a bɛ se ka fɔ ale ma ne bila o mais a ko l'initiative est venue de lui jamana ko de don n'i bɛ se ka kɔrɔ n'i bɛ se ka fɛn o fɛn k'a ye a k'a ye Babo seginna kuma in kan salle kɔnɔ palais kɔnɔ yen o kuma in choqué ka se yɔrɔ min na ala kɛmpe de b'a dɔn hɔrɔnya na pourtant n bɛ taa don min na lettre cira a ma kɛ mais a kun tɛ n bilasira yɔrɔ a kɔni b'a kalama a ye n ye fɛrɛfɛn na o de kama n ko ATT an ye mɔgɔba de perdre mais ala an bɛɛ laban ye nin de ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sɔn ala ka yafa k'a ye a y'o kɛ n ye o kɔni o kɛra 2007 2008 de sɔrɔ palais yɛrɛ filɛ nin nin Abidjan palais de nin kɛra kan to palais kɔnɔ de Abidjan taga la wala ministre in de ye n bilasira nin ministre in de ye n bilasira e m'an ka saki in kɔ la nin kɛra ministère des sports la yana an ka taa ɲɛfɛ ɲininkali kelen wɛrɛ b'an bolo n y'a ta k'a lajɛ san 2013 2013 i ye wulikajɔ i ye tagama wɛrɛ boloda ka taa Tchad jamana kan an y'a mɛn kunnafoniw kɔnɔna la ko tagama in kɔnɔna la i bananen ne a kuma la jamana ɲɛmarabagaw à l'époque 2013 u ye mun k'i ye est-ce que u sera k'i ka laɲiniw u sera k'a lasabati wa Allahu akbar Tchad taga ne de taara se radio ɲɛtaa mɔgɔw ma a ye n dɛmɛ n b'a fɛ ka taa Tchad ka taa Idrisi waleɲuman dɔn a ka sɔrɔsi cɛ 50 ani cɛ 2 de sara Mali ka problème na yan nord la a kɛ ka ni waleɲuman dɔn ye n bɛ wuli don min na fɛnɛ o y'a sɔrɔ IBK yɛrɛ a ka sortie fɔlɔ bɛnna Tchad de ma n bɛ wuli don min na o y'a sɔrɔ a tɛ a bɛ Tchad
ne bɔra yan radio ɲɛta mɔgɔw y'a labɛn Tour d'Afrique la ka a présidentdonnaya di Abdramane Sila ma à l'époque ministre de l'intégration a ye drapeau di yan a don kama a ye drapeau a filɛ a bɛ ka drapeau di yan Abdramane Sila filɛ ka drapeau di yan a ko Jalo Mali bɛɛ jigi dibi kan drapeau in kana bi fo Tchad ni drapeau in binna yɔrɔ min na i su kan ka na de mais drapeau in tɛ ban ka bi duguma n ko monsieur le ministre drapeau in bɛ s'a seyɔrɔ la nin bɛ s'a seyɔrɔ n bɛ taa ala ni maliyɛnw ka dɛmɛ n'u ka duwawu min kɛra n ye ne viditɔ muso dama min kasira mɔgɔ dama min kasira yɔrɔ denmisɛn dama min kasira kilo 300 ani kilo 900 ani kilo 70 ani kilo 70 Bamako Tchad n'o kɛ radio ɲɛta mɔgɔw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu de y'a organiser u y'a organiser ni ye radio ɲɛta mɔgɔw ye Jose ninnu ka fɛn Madu ani directeur u ka mɔgɔw de filɛ nin ye y'a mɛn donc n taar'o la n ye kalo 4 de kɛ monsieur le Niger n bɔlen Niger kan n kun da Difa kan Difaw ka dire région de o dire région ani Niger cɛ kilo 1000 ni kilo 200 ne banana yen yen no gouverneur ye an ka ambassadeur wele aya ko ay ka cɛ bananin bɛ yan ko tɔ t'a la dɛ an b'a kɛ cogo a kɛ segin wa kan o nana sɔrɔ ko ambassadeur ko ka na segin gouverneur nana sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la ko aya k'a fɔra k'i ka segin ko ne bɛ sa yan nin tɛ taa ne ka bɔ n fadenw kɔrɔ ko n bɛna Tchad ne ka taa dɛsɛ sira la ko ne dɛsɛra ko ne banana ko ne ka segin ne su de a bɛ drapeau filɛ a bɛ drapeau da n su kan ka segin mais n tɛ segin n tɛ segin cɛ ko n ko taa segin a fɔ gouverneur ye a fɔ ambassadeur ye ko ne kɔni tɛ taa ne bɛ taa n bɔra yɔrɔ min kama n bɛ se yen de n y'o fɔ ambassadeur ye maliyɛnw ye jigiya de da ne kan n ka wuli ka taa ka na jamana tɔgɔ la ka na président dɔ remercier ne ka wuli yɔrɔ ka na ko ne banana ko ne dɛsɛra sira la n bɛ saya la a don o ye pikiri 8 de kɛ ne na ne ye tile 5 de kɛ dɔgɔtɔrɔso la comprimé ka na n tun bɛ mun dun ntɔnjalan jiranin ne tun bɛ t'o de san k'o kɛ n buru kɔnɔ ka ɲimi ntɔnjalan fereke kirike o de bɛ feere Niger wula fɛ u ka bagaji n tun b'o de min ka si n'o ye n nana se Difa u bɛ fɛn dɔ dilan ko ŋomi a bɛ tulu kɔnɔ n'i y'a ta tan a tulu bɛ jigin fɛn o fɛn na n ma deli la ka don o de n y'o fɛn kan o nana sumaya wuli n na i ka bana kɔfɛ n ka bana ye daminɛ n'o de ye de bana ye daminɛ Difa de Difa est à 1200 km de Niamey. C'est la frontière du Cameroun, le Nigeria. Minnu bɛ yen dɔn kosɛbɛ u bɛna f'a ye n wulila o de la tile 5 kɔfɛ n wulila n ko ka n bilasira u ye sɔrɔsiw bila ka kɔ tigɛ nin ye ni hɛrɛ farala yen de cogo di n taara don groupe dɔ la jaa o ye Boko Haram mɔgɔw ye banbagaciw u ye n ye yɔrɔ min na n bɛ bɔ ko kalama o y'a sɔrɔ marifatigiw ye n lamini mana n kɔfɛ tan n bɛ marifatigi dɔn kɔfɛ mana kɛ tan n bɛ marifatigi dɔn kɔfɛ mana kɛ n bɛ marifatigi dɔn ye monsieur Diallo i y'o ko ɲɛnabɔ cogo di bon n y'o ko ɲɛnabɔ cogo min na ala ni duwawu parce que munna n yɛrɛ y'a ye kisi yɔrɔ tɛ n tugun fo ala yɛrɛ ta kɔfɛ min ye n kunbɛn n tɔgɔmana n sinna ma ko n bɔra min bɛ taa min tubabukan na n ye n ka saki jigin kabankɔ la papiye min b'an kun n y'a bɔ ka yira cɛ la cɛ ye ne lajɛ u ye ko an ka taa u ka togoda la an taara yen nɔ u ye na sigi u ko b'a sɔrɔ ko kɔngɔ bɛ cɛ na u nana ni sardine ni buru ye k'o di yan n k'o dun u tora n kɛrɛfɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ n tɛ ciden na n tɛ espionnage la n tora u kɛrɛfɛ yen tile k'u bolo k'o su k'u bolo a sabanan don
u ka chef dɔ bɔra u ka poste la o nana o ko ka sira don ne kɔrɔ u ye mɔgɔ 2 désigner olu ka bɔ ni ne kilo 15 parce que mobili sira tɛ yen sira yɛrɛ tɛ yen moto a bɛɛ ɲɔgɔnmɛ ani misiw ni fɛnw ne bɛ misi groupe la a bɛ ɲɛna ko sama groupe don u ka misi dɔw gere bɛ mètre 1 bɔ n'u fara ɲɔgɔn na u y'u tɛgɛ don bolo an ye foli kɛ ɲɔgɔn na u ye dugawu kɛ mais u ma foyi d'i ma u ma foyi di yan u ma foyi kɛ na u ma foyi di yan ma foyi u kɔni ye dugawu kɛ ne kɔni bɛ cɛncɛn kulu ninnu kan ka jigin ka taa n nana o la n bɛ don tuma na Cameroun n donna Maroua fɛ Garoua fɛ Garoua n bɔra Garoua ka taa Maroua maintenant Maroua maintenant n ye tile 3 kɛ Maroua ni Kuseri cɛ Kuseri o ye ni Cameroun ani Tchad dan ye ba bolofara dɔ de bɛ o na pɔn 2 de b'a la a bɛ cɛ tigɛ Cameroun ka poste bɛ kana gendarmerie bɛ tan u ka douane bɛ yen u ka police bɛ yen pɔn côté dɔ in na i bɛ jɔ côté dɔ la ka mɔgɔ wele Kuseri i bɛ jɔ bada la ka mɔgɔ wele Tchad n ye n ka formalité fɛ a bɛ fɛn kɔnɔ yan nɔ a bɛ registre kɔnɔ n ye formalité rempli olu ye u ka mɔgɔ u ye Tchadien wele olu nana n kunbɛn n donna Tchad n donni Tchad u taara ni directement commissariat central la commissariat central u ye n confier mɔgɔ min na u ka u ye n confier commissaire min na o commissaire nin ala y'o fana kɛ mɔgɔ sɛbɛba ye o kɔni o ye n bonya yɛrɛ yɛrɛ de n t'a dɔn n bɛ sɔrɔ so kɔnɔ Idriss kun taara Centrafrique Idriss Déby n m'a sɔrɔ yen n tora yen a ka premier ministre n'a ka général directeur national de la police ko Idriss ka n k'a kɔnɔ ko f'a kana n ye min kɛ a bɛ tile 20 bɔ a tɛ kana parce que muso min bɛ Centrafrique fɛn na présidente la a ba ye Tchadien de ye maa fa ye Centrafricain ye Idriss de y'a labɛn ka taa donc Idriss bɛ na u ye avion billet di yan n ye avion billet de feere ka mobili ta ka na n nan'o na Idriss bɔlen Tchad a ye a ka garde corps a y'o de don avion kɔnɔ ka na a ka morikɛ fɛ ko comment tɛnɛpo cité UNICEF la sufɛ u nana ta yan nɔ ko Idriss ka mɔgɔw nana nɔfɛ n taara yen comment donna ka million 1 ta ka di yan ko Idriss ka mɔgɔw de nana n'o ye n ye 500 bɔ a la ka d'a ma n k'a k'a d'a ka mɔgɔw ma u ka dugawu kɛ o ko kɛra o cogo la. Ok, monsieur Diallo an b'an teliya dakuru ɲɛ damadɔni na k'a ta san 2001 2001 ka n'a bila san 2020 na 2020 e ni an ka jamana marabagaw e n'u cɛla bɛ cogo di. bon n bɛ ka min yɛrɛ f'i ye nin Tchad taga in na a dɔrɔn sila n nanen n ye kalo 3 de kɛ pour que n ka se k'a ye o fana sɔrɔla a ka chef de cabinet musoman de fɛ an ye reçoit a ye foli dɔrɔn de kɛ na ka bɔ don dɔ muso in wele ko n ka taa n taalen a k'a ka dafu muso ma ko ka 50,000 di yan ko parce que a dɔrɔn k'a tɛna fɛn fɔ k'ale bɛ jɔ n'a responsable ko n'a ko k'a sara k'ale yɛrɛ b'a sara o kɔni o kɛra ka taa don ka bila bi la n b'o sigi n bananen filɛ nin m'a nin ye nin bɛɛ de ye ne ka ordonnance ye ordonnance ye nin bɛɛ de ye ne ka ordonnance ye n dɔgɔkɛ dɔ de bɛ juge don n bana don min na a ye nin wele muso in wele k'a ka taa o ye 10,000 d'o ma n taara prématin an taara hôpital du Mali la a ko directeur ma ko a ye n kɔrɔkɛ furakɛ n'a wari bɛnna fɛn ma a ye 60,000 de don ne na fura la n ka analyse la. I kɔrɔkɛ n dɔgɔkɛ i dɔgɔkɛ min bɛ ye juge Musa Sara Jalo Musa Sara Jalo ale de tun ye président du tribunal ye cour d'appel la sisan a bɛ retraite la gouvernement ka dɔrɔmɛ 1 tɛ ne ka fura la dɔrɔmɛ a t'a la. an lamɛnbaga Nɛma FM na an lamɛnbaga an lajɛbaga Nɛma Info mɔgɔw
mirila Jalo bɔra k'a fɔ san k'a ta san 2001 ka n'a bila bi la a ye degun minnu ni bana minnu sɔrɔ Mali gouvernement ma dɔrɔmɛ di k'a don a ka bana la ayiwa aw yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ kow la ko minnu bɛ ka kɛ jamana bɛ tɛ ka se ka hali mɔgɔ minnu bɛ wuli ka dɔ kɛ u tɛ ka se ka waliɲuman dɔ k'o ye. Le 11 janvier 2019 tout récemment là Salonkɔrɔ n ko n bɛ taa kuma rebelle fɛ procureur de la commune 6 Boubacar Sidiki Samake ani le maire actuel de la commune 6 Boubacar Keita olu de y'a préparé maire bada la n bɔra yan taara n ye Segu kɛ ka bila kɛ ka Yangaso kɛ ka taa Jɛnɛ ka bɔ Jɛnɛ ka taa Segu ka taa Segu ka bɔ yen ka taa Moti ka bɔ Moti ka taa Banɲagara ka bɔ Banɲagara ka taa Bankasi ka taa Koro ne ni rebelle taara ɲɔgɔn sɔrɔ kungo kɔnɔ n y'a laɲini ka t'u ye de u ye n ye don min na u ye minɛ fɛnɛ ko bon ko n nana mun na n ko n nana ka na a ye kuma a ye de fɛ ko ne bɛ kuma olu fɛ mun na n ko nana a bɛ ka mɔgɔ minnu faga a ye badenw de don a ye faw n'a ye baw a n'a ye dɔgɔw a n'a ye muso a bɛ koli n ko n nana ni a ka d'a ye yɛrɛ a bɛ se ka min kɛ a ka kɛ mɛ n kɛ kan komi ne y'a ɲɔgɔn de a ye maliyɛn tɔ ne y'a ɲɔgɔn de an nana ka kuma fɛ a ye marifa bila o photo dɔ bɛ n kun n bɛ tila ka photo bɔ ka na mɔgɔ minnu fagara yen n'i y'o photo ta photo bɛ n kun ni doso ka réunion photo bɛ n kun. Jalo an bɛ ka se an ka jamukan an bɛ ka se a laban yɔrɔ ma san ɲininkali laban m'an bolo bi kumakan jumɛn b'i bolo k'a lase jamana marabagaw ma e yɛrɛ Jalo e yɛrɛ mago bɛ mun de la. Sisan ne kɔni n ka ko di Ala ma k'a da kira ma k'a da a ma a ye n dɛmɛ si kɔrɔbayara fɛn tɛ n bolo fɛn ma kɛ n ye n'a bɛ se ka n dɛmɛ cogo min na a ye n dɛmɛ jigi tɛ n na bi ni Ala n'a kira tɛ n fana jigi ye Ala ye n jigi ye a kira ye n jigi a ye kuma sentigiw de ye a bɛ se ko la a tɛ ko wari b'a bolo a tɛ ko sanu b'a bolo mɛ a ye kumakan na mɛnni don a bɛ se ka min kɛ n ye a y'o kɛ n ye Ala sago a ye sago. Ala ka jɛ Jalo i bɛ se k'i ka kumakan laban fɔ Nɛma FM lamɛnbagaw ani Nɛma Info lajɛbagaw ye wa i ka kumakan laban. Ne ka kumakan laban Nɛma FM ani Nɛma Info mɔgɔw ye o foli de ye k'a ye fo k'a ye lamɛnbagaw fo k'a ye dɛmɛbagaw fo ka directeur fo sanfɛ fo duguma k'a ye barika da k'a ye waleɲuman dɔn n'a bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ n ye Ala kama kira kama a ye n dɛmɛ sinon ne ko n bɛ jigi da Mali gouvernement kan n ɲɛ t'a ko ma dɛ n'a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ k'a daminɛ kɔfɛmɔgɔw la maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ ka na sokɔnɔmɔgɔw la n'u bɛ se ka min kɛ u kɛ passa ka canal fɛ k'an dɛmɛ Ala sago a ye sago. An balima Nɛma Info lamɛnbagaw ani Nɛma FM Nɛma Info lajɛbagaw ani Nɛma FM lajɛbagaw n bolo aw ye caman faamu ani Jalo ka bi kumakan in kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ale tagamara ka se jamana 8 ma ka tila ka tagama Mali kɔnɔ a ye degun caman sɔrɔ a degun ninnu kɔnɔna la Mali gouvernement ma se ka dɔrɔmɛ di a ma hali ka a furakɛ jamana marabaga kura minnu bɛ bi n'olu ye camancɛ fanga mɔgɔw ye an kɔni an ye kunnafoni dilaw ye an bɛ kunnafoni lase an b'a ɲini aw fɛ bɛɛ lajɛlen ka nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen ka nin partager bɛɛ lajɛlen ka nin cari jamana fan bɛɛ pour que a ka se jamana marabaga minnu b'an kunna bi u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ bi Mali kɔnɔ min mɔgɔ bɛ Mali ka dɛmɛ la sabu a y'a kɛ jamana ye maa o maa i y'a kɛ jamana ye jamana kan ka dɔ ye sira surunin fɛ sira jan fɛ mais a mana dɔ ye cogo cogo a k'a dɔ ye sira walawalalen ani sira ɲɛnama fɛ ni mun ye bi an wulila ka se Jalo ma Senu a ka domicile la sɔɔni an bɛna ɲininkali tɛnku a sigiɲɔgɔn o n'a ka mɔgɔw la u ye min dɔn Jalo kan Jalo ye mɔgɔ jumɛn yɛrɛ ye sigida la u k'u da don o la ka dɔɔni fɔ an ye. An la n balimakɛ e bɛ se k'i tɔgɔ ni i jamu fɔ Nɛma Info lajɛbagaw ani Nɛma FM lamɛnbagaw ye wa. N bɛ se ka n tɔgɔ ni jamu fɔ ne tɔgɔ Isa Samake ka bɔ Senu yan n sigiɲɔgɔn Jalo ye n barokɛɲɔgɔn don ayiwa an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa.
Isa Samake Jalo ye yɛrɛ bɔra ka Jalo la mais a ye wuli ka jɔ caman kɛ jamana ma a dɔ ye e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn o kan mun bɛ e bolo bi k'a lase Mali mara bi camancɛ fanga mɔgɔw bolo sabula u bɛ se ka Jalo dɛmɛ cogo di min kɔni bɛ ne bolo ka se camancɛ fanga mɔgɔw ma komi aw sera yan an kɔni bɛɛ b'an jigi da aw kan minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ komi aw kumakan na mɛnnen don aw dɔnnen don aw bɛ se yɔrɔ caman an tɛ yen sɔrɔ u t'an dɔn n'a ma ɲɛ a sigiɲɔgɔn y'anw ye a dɔnɲɔgɔn y'anw ye hakilina min b'an fɛ an fana b'o fara Jalo ta kan ka se aw ma a bɛɛ bɛ don an jigikɔrɔ k'a dɛmɛ Ala sago sago tigɛ Ala ye an la n balimamuso i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ni an layɛbagaw ye wa bɛɛ lajɛlen n'u la Ala k'an tilela yɛrɛ la Ala k'an si yɛrɛ la ne tɔgɔ ye Awa Ɲari Madame Kone Awa Ɲari Madame Kone Awa Ɲari bi an wulila ka se Jalo ma a y'a sigiɲɔgɔn ye e y'a dɔgɔ ye a ye ko caman kɛ jamana ye nka jamana ma a dɔn a ye bi cikan jumɛn b'e bolo k'a se maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan ani camancɛ fanga marabagaw tulo kan ne kɔni bɛ cikan min na se ni o sera k'an dɛmɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ filɛ a kɔrɔla don min bi ka kan kɔrɔ yɛrɛ y'a d'a ma ko ye o bon ni a fɔra k'i ye fɛn kɛ jamana ye ne yɛrɛ min filɛ ne ka sotigi ntanya mais yanni k'an tanya nin kasɛti fɛn o fɛn min n'a y'a tɔgɔma kɛ a bɛɛ kasɛti bɛ a nana a bɛɛ kasɛti d'an ma n k'a filɛ k'a ye donc o bɛɛ ye seereya bɔ ni fɛn o fɛn min yirala aw yɛrɛ la o bɛɛ ye seereya de ye ka fɛnw kɛ photo ni fɛn o fɛn min filɛ yɔrɔ kɔni o b'a yira o ye témoignage de nkalon t'a kɔnɔna na donc mais fosi ma k'a ye e yɛrɛ ɲɛ b'a ka du togoya la yɔrɔ kɔni ni fɛn kɛra ye a du kɔnɔna du yɛrɛ dɔrɔn o prévu yira fɔlɔ ka fara a yɛrɛ kan foyi den kelen t'a bolo yanni n'a banana furakɛli fo ni denmisɛnninw jɔra n'a ye ka fɛnw kɛ donc a kun kan ka récompenser hali médaille ni fɛnw médaille bɛ dila minnu ma ani médaille ka kan mais o si ma k'a ye fosi fo ka a to ten i n'a fɔ komi mɔgɔ gansan wɛrɛ nka Ala fɛnɛ bɛ yen nka an b'a ɲini hali sisan an jigi sɛmɛnen b'aw fɛnɛ na n'aw nana togoya min na Ala de y'o latigɛ bi latigɛ o ye hali sisan Ala ka o ɲɔgɔnna caman latɛmɛ an ye Ala k'a kɛ a ka kɛ u ka k'a dɔnbaga ye a ye a ka se ka sara fɛn na min tɛ nin fɛnɛ ye a kana kɛ mɔgɔ su kunna kana kɛ fɛn fɔla i su la yanni k'a to i ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa i k'a kɛ naji ye ka da a ɲanama ma o kun b'a ni na hinɛ o de ye ne ka kuma ye Ala k'an bɛn ni hɛrɛ ye Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ hɛrɛ n'a a muso 3 ye Jalo an bɛ hakilinajigi kɛ Jalo si bɛ san 71 muso 3 b'a fɛ muso 4 muso 4 b'a fɛ ko 1 tɛ a kɔrɔbalen o bɛ Maɲanbugu Ala y'an garijɛgɛ don an ye 3 ye an yɛrɛ bɛna ɲininkali tɛnkun na min b'u bolo k'a lase camancɛ fanga marabagaw ani maliyɛn den bɛɛ lajɛlen tulo kan u b'o lase an b'a daminɛ jɔn fɔlɔ ok n balimamuso Allah Jalo yɛrɛ ka sirani ale ye Fatumata ye ne tɔgɔ Hawa Kamate ka bɔ San ne dɔgɔnin de ye ninnu ye n kɔrɔmuso bɛ Maɲanbugu la an kɔni b'a ɲini mun faamaw fɛ fɛn t'an bolo a cɛ sɛgɛnna a y'an furu maɲumako la hali an b'o maɲumako la Mali m'a dɔn an ye foyi a ye fɛn fɛn min fɔ a bɛɛ de ye tiɲɛ an kɔni b'a ɲini aw fɛ aw min bɛ fɛnw lase a k'a lase u ma u ka hinɛ na u ka hinɛ cɛkɔrɔba la u ka fɛn k'a ye a ka denbaya ye a ka i sigi a denbaya sumana yanni don jan cɛ o kɔni ne ka kuma i cɛ ni baraji balimamuso Biso bonjour ça va si bon a sera ma diyara n ye donc vraiment cɛkɔrɔba sɛgɛnna a tɔɔrɔ la a ɲaɲina hali salon a ka so binna a y'i pan o yɔrɔnin kunna a ka so binna a y'u wele ka na hali sini mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ 1 d'a ma donc u k'a lajɛ
vraiment ni mɔgɔ min tɔɔrɔla faso ye u k'a dɔ ye an kɔni bɛ yɔrɔ min na an tɛ foyi nɔfɛ u k'a ka sɛgɛn dɔ a ye dɔrɔn k'a dɔn ani min ka kan dɔrɔn k'o d'a ma donc komi heure sera an tɛ ɲɔgɔn janya ala sago an kɔni jigi da ala kan an jigibaw kan jigibaw kɔ parce que aw ye kumakɛlaw ye pour que ani faamaw ka se ka kuma u k'a dɛmɛ ani min ka kan dɔrɔn k'o d'a ma o de ye ala ka aw bolo mɛn a ka baara la aw k'a bila kɔrɔ aw kana bila bana ye. Ne tɔgɔ Alima Siribe a kuma jan tɛ ne fɛ ne kɔrɔ ye kuma fɔ k'a bila yɔrɔ min na ne tɛna se ka tɛmɛ yen kan a kɛra cogo min na olu ye mun fɔ ne dɔ ye. kuma gɛlɛn an lamɛnbagaw an bolo aw ye caman faamu bi nin de kɛra an sera Jalo ma an ye a ɲininka aw yɛrɛ ye caman mɛn a ye min fɔ maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ a ka anw fɛnɛ dɛmɛ an ye kunnafoni lasebagaw ye a y'a caribagaw ye an b'a ɲini aw fɛ aw ka ni kunnafoni a k'a cari Mali fan bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ a kalama ko Jalo bɛ yan a bɛ balo la yanni sini ma sinikɛnɛ u kana n'u jɔ a su kunna k'a fɔ k'u bɛ kuma ou bien k'u bɛ fɛn kɛ a ɲɛnama balolen bɛ yan bi senu u ka wuli ka se a ma dɛmɛ m'u bolo u ko o dɛmɛ s'a ma sabula adamaden n'i ye fɛn o fɛn kɛ jamana ye jamana ka ɲi k'a dɔn i ye jamana bɛ k'a dɔn maaw ye maa minnu ma fɛn kɛ kuma tɛ maa min wulila ka jamana drapeau ta Mali drapeau ye fɛnba ye Mali drapeau tɛ fɛn denni ye maa o maa bɛ jamana drapeau ta dugu ni dugu ka yala n'a ye ka taa di jamana wɛrɛ ma maa o maa bɛ wuli ni faso drapeau ye ka taa kuma banbagaciw fɛ a ye sabali o tigi ye maaba de ye jamana kɔnɔ o tigi tɛ bolokɔfɛmɔgɔ ye an b'a ɲini jamana ɲarabagaw fɛ ani jamana kɔnɔdenw fɛ an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Jalo dɛmɛ an bɛ se ka Jalo dɛmɛ cogo o cogo an ka wuli ka Jalo dɛmɛ nin tun ye aw balimakɛ mankan ye Amadu Ben Mayiga ka bɔ Nɛma Info la à la technique n balimakɛ ani n dɔgɔnin le directeur technique ale y'o ye Aruna Sidibe a y'aw sɛgɛnnen to Nɛma Info la kunnafoni sanumanw na wa aw salamu aleykum.